আৰু হেইটো আৰু হেইটো খাটা হয় খাটা এতে গোবৰ চবৰ লৈ যাব পাৰে কিবা কিবি লৈ যাব পাৰে খাটা খাব পাৰে এতিয়া এই লোক গাহৰি দিয়ে না কি গাহৰি না এই ওচটো আৰু এতিয়া ফোনত কইলো কব হেয়ার ইজ মাই টপিক লাইক মর্নিং ইউ এই হেড জেন্ডার লাট পানো গম না বিরাট ফিজিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ল'ৰাই এই দুইজনে বহুত কাম কৰিছে আজি কাম কৰি এইটো দেখা পাই বহুত ভাল লাগিল কিবা এৱাৰ্ড পাব নেকি কিবা এৱাৰ্ড পাব মানে সাহু ছাৰে ৰজেশ্বৰ ছাৰে কিবা এৱাৰ্ড দিব নেকি ক্লিনৰ কাৰণে আৰু ভাল হয় কামটো এনে চাফা হৈছে বহুত না বঢ়িয়া চা এখন আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি অলপ চলপ চাৰি ঠাৰি ফিন্দাই দিম নেকি তেনেহ'লে অলপ ভাল লাগিল এইটো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিল্ডিং আৰু এইটো আমাৰ ধনশ্ৰী হল কেমিষ্ট্ৰি এণ্ড ফিজিক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট তাতে আছে এইখনৰ আমাৰ দুজন মকিয়াল ফিজিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এইটো মকিয়াল কেমিষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৰেডি একশ্যন ঐ কি কৰি আছে দীপ নমস্কাৰ মই জগল চাফা কৰি আছোঁ এতিয়া আৰু কোনটো জাগাত ধনশ্ৰী হল ধনশ্ৰী হল ডিপাৰ্টমেণ্ট কি ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি কম্বাইন চাফা কৰি আছোঁ আমি এইখন কি ইউনিভাৰ্চিটি সেইখন কি ইউনিভাৰ্চিটি কি কৰি আছে একদম না আৰু বুঝছি না इसका नाम पता है आपको?
क्या है ये इसका पहले नाम? आम था, हाँ उसके बाद 2 साल लग गया, हाँ उसके बाद ये काजू बादाम हो गया। काजू बादाम हो गया। हाँ फिर 2 ओ बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में काजू बादाम है क्या? हाँ हाँ हाँ। भेरी कॉस्टली बादाम। मतलब इंसान की तरह, इंसान तो पहले चिंपांजी था ना, नहीं सफा मुद्रा चिंपांजी से इंसान हो गया, इसी तरह ये भी आम से काजू बादाम हो गया। और 2 साल बाद ये अभी क्या काम कर रहा है? खाइजू अभी हमने इसका जो मतलब नीचे वाला प्रॉब्लम था उसको हमने साफ कर दिया, ये अब जल्दी से जल्दी मतलब ग्रोथ होगा। आपको काम करके कैसा लगा? यहाँ पे बहुत गर्मी है भाई, मौसम भी है ना? इतना गर्मी है कि फिर भी कर इतना रहे गर्मी हैं। है कि बाइक के सीट पे आप ऑमलेट बना सकते हैं। हाँ हाँ रियली यहाँ पर बहुत मजा लग रहा है ना हम यहाँ लोग पर का काम तापमान करके? 100 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस बहुत है। हाँ आप लोग देख सकते हैं हमारे फेस में कितना मतलब कितना निकल रहा है। हाँ।